भगवान बिरसा मुंडानि फिलसारा बाची आचाइमानि बिसि खानमानि पालाइमुंनि बखाखनै तिनि निसिमि राजाखनि उमाकान्त मिनि स्टेडियामो हास्ते बेरेमनि इंटर हस्टेल फुटबल टूर्नामेंट चेंखा तिप्रासा बसंनि चोलाबुरि रकनि बिसिंगो अ टूर्नामेंट फाइनल फेब्रुआरी साल 4 जरा तंगानो टूर्नामेंट नो चेंगे रेखा बेरायख्रि मंत्री सुशांत चौधरी आरो तिप्रासा हामक्राइ मंत्री विकास देबबर्मा मेयर दीपक मजुमदार नखबै थंबेदेकनि तांफांरक तंबायमानि बाताइमुंगो तिप्रासा बसंनि चोलाते बुरै बेदेगो बेबागै काई सिदक बदल मानजाखा पुइला मेचो बुरै रकनि बेदेगो गोमती हांकरते उनकौटी हांकर थंका उलनि मेचो चलारकनि बेदेगो सालथां हांकरते धलाई हांकरनि बिसिंगो थंजाखा मंत्री सुशांत चौधरी साका चलाबुरि रकनो फेकमुं बाय कुबुलजाक नि फियकनाओ थंमुंनो कायसा लाम पांदाओ एमएलए मिनारानी सरकारबो तंगमानि একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে আমরা নেশার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ সেটাকে আমরা আরো ত্বরান্বিত করতে পারি এবং এই খেলাধুলার মাধ্যমে একদিকে যেমন শারীরিক বিকাশ ঘটবে একদিকে মানসিক বিকাশ ঘটবে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে এবং আমাদের যে লক্ষ্য এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এতে ট্রাইবেলদের যেমন পার্টিসিপেশন থাকতে হবে বাঙালিদের পার্টিসিপেশন থাকতে হবে জাতি জনজাতি মিলে আমাদের রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তাই নেশার কবল থেকে ছোবল থেকে যুব সমাজকে সেখানে বাঁচানোর জন্য এই প্রয়াস